Karlitang Pancham Timung Lapen Karlitang Singrong Pichikimo Football Tournament Kapathu. Rahini ra inkoi rahini, pensuri hini ra inkoi ra Pia Parman, KLA mai Pudun mai Phukang Wai Kichun. Thang Chirabalong Angada Rongaji Catalan. Kardom, Nilidelika Saberta Thanbangpi, Sami Rosming Tipi, Pinia Berdang Tompen Archiponik Tha. Balipathar Sports Association Patir PC, Diphu Municipal Board Ward Commissioner, Sadhana Rong PP Padordun Pen, BSA Kapathu Aklamalong, Pini Arnisia Parman Karlitang Pancham Timung Pen Karlitang Singrong Pichikimo Football Tournament Padupon. Neparpati SA Pen Balipathar SA ang Bongsi Pathuponlo. Neparpati SA Atum Tiebreaker Pen Balipathar SA Aphan 3-2 goal pen Parensi Neparpati SA Atum Chepahaylo. Lasohut Aliyaman Pen KACEM Jagat Singh Inti Hampang Klembang Robi Rongpi DMB Ward Commissioner Sadhana Rongpi Piatum Chetongdut. Hanjang langso pen bisnis rekte bertanang pali. National Blind Control Lapen KACEM Khonsing Rong Piatum Akera Pen Hawar ke hadang kang Amika Chichar Chiatum Aphan Ake Joy Pen Selang Pondo. Lasolong ongdung amek Chichar Chiatum amek Chichar si aprangating ringdok ringi dolonglo. Lason saiki miki klemponapot KACEM Khonsing Rong Piaphan rat atum kachoro padopon. Lasolong KACEM Khonsing Rong Pi amethang amat Diphu Railway Station along amek kachilang dampen kachebang atum aphan Kacing thum donten amethang methang ahem kache damlo pusi nilitum delikasi solong bertanang pali. সমষ্টিটো হাওড়াঘাট সমষ্টি আমাক খনসিং ছাৰে আমাক গাড়ী দিছিলে গাড়ীৰ লগত ডিপুত পৌঁছালে ডিপুৰ পৰা যোৰহাটলৈ পঠালে তাত খোৱা বোৱা সব দিলে চকু কাৰণে আমাক মানে যিখিনি অসুবিধা আছিলে বহুত ভালকে আমি তাত থাকিলো খালো বলো এতিয়া ডিপুলে তাত ডক্টৰে সবক চেকআপ কৰি চকুখিনি সবে দেখা পাইছে বুলি কৈ আছে এতিয়া আমি তাৰ পৰা আহিলো ৰাইজে সবে ভাল পাইছে ৰাইজৰ লগত মই ডিপুলে আহি পেলাই এতিয়া সাৰে চাহ পানী খুৱাব তাৰপিছত গাড়ীত উঠিম তেতিয়া যাম আহিছিলো একো ভয় নাই মোক ইচ্ছা কৰিছে যে যেটো আছে এটো আকৌ কৰি দিম নেকি এনেকুৱা লাগিছে খুব কষ্ট কৰিছে সকলোৱে না এতিয়াতো আপুনি মুখখানা দেখি আছে আগত দেখা নাই ভাল লাগিছে এটা ভাল লাগিছে না এম স্যার খনসিং ৰংপিৰ নেতৃত্বত মই স্যাৰে মোক দায়িত্ব দিছিলে 28 জনৰ ভিতৰত আমি 24 জনক চেকআপ কৰাই পিনে অপাৰেশ্যন কৰাই পিনে আজি সুস্থ অৱস্থাত সবক লৈ আনিলো আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা বা ৰাইজৰ ফালৰ দেখা পাইছো যে ৰাইজে বহুত মানে সুখী হৈছে আপোনাৰ স্যাৰে এই দায়িত্ব লোৱাত কামত লোৱাত ইয়াৰ কাৰণে মই সুখী হৈছো আৰু ভৱিষ্যতত এনেকুৱাই মানে সুখী কামবিলাক কৰি যাব বুলি স্যাৰক মানে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ আৰু গোটেই সময় যে আপোনাৰ চকু অপাৰেশ্যন লৈ যোৱাৰ ফালৰ পৰাও মোক স্যাৰক ধন্যবাদ মই যাচিছো হাওড়াঘাট কনস্টিটুয়েন্সি পেন
bang koira phoban ame operation ban hu but tumi diksi jorhat ke toy alang le tunon kadu kabeta operation et ayat etlo senan bang alang hem ke cebang lo sedang ne tane homosti amre bhandak railway station naga chingthum do benke apna nitum lasan bechini toyelo tang operation kiburi tang bang kebra follow ini aku bang koira ko dolang ne homosti pe na dolang lapen ke national blind control ahin pen mane homosti tin pe danot mane health checkup kem bang dito ni sigul kuri ponelo Carbino Autonomous Council CM Olam Rohang MP Horen Singh be kedo ke bit chingwa chingsai si je monira tuma phan ajar le pithekre sitame ame abang akisung lo ma rab do nai go mathasi national blind control so ar bang dengsin akamak le pon oda nili ora khar hospital ke chengsilo napen ke non ada medical itu medical college long kame IUT bang ke dolote ma oi fit sitame sab ko tangke chala sidale tanglo bulodang de dak masi mane operation IUT bang ke semar ko manda mas operation bang klepon ko mana bang akapre operation bang ke medical college long bang dopon mom la hai kado kado rata chini pong oi fit sitame ala IUT bang ke sab ko tangke chala tapi ke nang di tuma phan nanti to mai dhamani le than pachining tu je corona kisu abur imprim gtb pe po phai ge nga ba non kompon chen lo ilong atok anu anseta me moni tum buji pon bom lo maten ge non ba imprim bang gtb pon bom lo si gtb pe phai bang ge kompon bom lo maten ge si good news bang la pulo je ili tum kar bing long long ct scan machine bang abela sila so ct scan machine sitame medical college long non tang kai lo hala bang so CT scan ahubidha tame itu karbino arat tam long rapang Gate Days Multi-Speciality Hospital at Hojai. Facilities available are Surgery Department, Internal Medicine Department, Pediatrics Department, ENT Department, OBS and Gynae Department, Radiology Department, Anesthesia Department, Pathology and Microbiology Department, Oral and Dental Surgery Department, Orthopedics Department, Department of Neurology and Neurosurgery, Cardiology Department from Guwahati, Department of Urology and Gastroenterology Department. Now you can avail all the opportunities and opt for various departments at your hometown nearby you. And also, 4 notes of vacancy, 3 staff nurse and 1 reception. Nilip MAC constituency Arlo, Thangcherop Karinga Rongalong, Rengma Naga People Council Pen Rengma Naga Students Union Atumpate PC, Angada Rongaje Kalonpon. Lasolong AACC Ram Rongha, MLA Dorsing Rongha, MAC Richard Tokli, Obitro Rongpiatum Kitongdo. Konbil official dan ilahan ha, konbil official dan itu deh, lapan JP ni official lah, dengan dunceng gila, nada official kita kena. Asal itu masam lah, dah kali tu mele lah hacak ikan, lah tu dah isi harvesting festival lagi.
lapen ke Thanksgiving mana kacuru bila tu festival ke kan lopo lapen ke jun hai apa wala dagala so concept ke thaiklo matente lasi dak total population do 1500 dak nili potensi pangul pete lasi dak karbida all atundet kali dak pungkero kolom ke karbida do popuda karbi mohet ni ke tongkan danam mo lasi la so to ara phang ni sipet e tum dak kelamisi ada we tingwai insai ni city kan lo speaker nomor minda cingbai cingsai sini siblong people elo trajin kan la sanction ko tapi nilai tum election parliament election aprang kata mo dar pung ke jeng lo review non do tamji non la December la ceklo pelong ne balong nong dam ko west kar beng long cingthong consensi mora pe jeng lo chupi golap pe jeng lo ngasong pe jeng lo Inglong ke joy penceng long, bol puntar pungan tabagi. Dia ledak tang lo tang tema ski. Mora pason dili cek lo, tuara bipin. Dan dili Delhi pen parsusi IRDF pen 117 crores. Kambang la Hamlen pen RCC bridge Fido up to Moraban lata 117 crores atangka claim bom. Non dak bor puntar pungan dam lo tarapungan je udah baru ya konsensi Nolamara tu tarapungan datame 57 crores atangka 56 crores atangka sanction laki nisipen lata prajin pen tender kolpo lata itu election aprang manga cicara itu lasi si pen lahai kami klaim ponje masih pori pon BBC tuan itu teknologi Inopik RCC bridge ala kontraktor pan wahini dokmuka thana long jel bank chokan sikam petang non mangke silahai eklem kedam amukha mangke ngan ke kacha kating dan eklem pon seta english pen kaida ne le givel sum was not built in a day ani sivet ke ladak kar bianglong ta pachalar thake on jalan kan provide abang ke nikan provide ke la sorang bong kami le tahi na board ko COVID-19 kan aja ni hai pen wan klem ke tamam an dame sign de ke tikup do problem si unan pen ke monikan o la tim kar biang lo tim bang long te siga chelam ke long de ke ban tang ke ladak atum nilik cecak cipin dan sedak community hall nilik siban pila dan kelem siben cengbai dan nilik cecak cipin pen dan open space ran labi non nili cecak cipin alang kena request cipin pen si non nak field development claim ko lapen ke dak tawar dame lokal misbet jengwasi tawar dame dak profit karena prame karena dame dak itu lokal misinang bojar lokal element jengwasi dak Karbinglong Autonomous Council pen Agriculture Department pen laso Horticulture Department apa hukum pen special kerap dia pan ipon po kasi kandak orang itu media hoy pen thank you ini nagada mate annually so festival ki pen ini thelong project la song jai ani kanwang ke la song la tumke along tin itu nili bara long stame nili baha long tame la tum long truck do la tumke do dim tame la tum belek tum sipek kam si bibi tame no do ba no first time lo long dim chingrum bel tum ki bibi ni la tum si chingrum mang thek la pen isi is la tum ke mat hapon hai da ni dam long lo la si mesen lo la si mo ke bangilang ni tala son la tum bi kon ko ni cha kon la ti pini labang so melong sa tame CM sir mate nang che tong dun pen la tum han an so se la tum han ding ke thi alam da than de kang la si ke bangilang ni tame la son si karbi la pen reng mang mo tame ning si pet pen ke to karbi ngong mate nili bara long tame la son ke do rap ji phansi da tum ma kon lo e konong lo thank you 2 নম্বর আমাদের দুনিয়া তাকে দেহিনী হয় কারণ লোকের তাকে রেঙ্গনাগা পেনারা কে আমিরত নদী কার জায়গা হলো কারতলা খেতে দুটি সোম সুকালে দিমাহাসো আলম আকাপরে কতমু তা কার জায়গা হলো তুমু পুরুষকে কার বিতংসি কিচেন সিয়া হয় নিলং পুরুষকে Atun suran hoy kan nilong nang tangke nang tung reng managa tuji nilong nang ji lapan ketan akasin hon tuji
Karbianglong na district ito Primanilo. Si Don Maring, nalutuman mo, niling kan hangawan pipo he. Lapente, nalutung, pen, ilutung karbi, tuan kong, ini ngece oya he. Pini nalutung akisung dopik, nalutung akisung dopik, nalutung bang hukum he kejoining, Autonomous Council lonta nalutung asi, antong abe, Assembly lonta nalutung asi antong abe, ajoining si, hakuat si, pini Rengmanaga ahwarge donang bom. Lastola moran dil tu pini chini pon pagi. Lasi muhet siam sar nanu domanno. Hanlo tenana lamchak no pini hanlo ben siam sar ke lamchak chipilo pulang de alal ke lamchak kapakleng amuni ben nanu tum pini siam sar ke lamchak an ke nanu tum mohan pakleng pon begi. Now, I am thanking every one of the Rengma people. Those are here in Gampa, Sariuti, Akoipota, and wherever here in Karbianglong. And from my side, whatever I can, I will extend my help in near future. And by this speech, I am concluding my speech. Thank you to all. Announcements remain here is that and Mojadar appointment which has been and has remained long, it has been appointed and now it is only ceremonial is remain. So within a short period, Ni ngada po festival hello je ho kitchen pe Riki pan, Riki non, la pente, soccer lu, la he kam claim the PC, so rod, la he so hem chiwan the PC, langsung ada bang ya pado. Aku langsung ada ke pado alam hela po hello je, ini kan se kam ke claim abut, tetapi Penanso ambunda ke cibundo, asumar tumpenda kamu klaim sele tumpenge ke cibundo, penge ronga sor penta la pula ni kita ho tumke pini amata nai pusi ke cibunda do, la so lahin ako cimilai tu pensi, ako ke klaim ke dam, la so nge klaim dia fansi ngada po, okay, forgive and forget, la so peace ngada la hello alam the bangke la se nga po bangke nei tum ki chu ki jong ku te dress kuri pa me pensi lan sarni bangke ki chu lo da kam la he la hi kaching hona sing ki chi pi ne tum han chu me ma na han chu me ma la se neli han ta nan tum pham pi po nan tum han ta neli chu po la som pensi ngada po alam the ke la hello Nikain sipe epong nikain sipe epong no. Pini phone ne tum ke chini ting penge ho bihi penge po sare pisar tak lembo mo mumlo. Sitame la an pini ason thot CM pha MLA pha ke han la song ke ave. Rong. Amethang arong si ke palong. Ako lang so hu ke palong na hu ke ni tuma arong pa munita barong damong le barong munita wang le la song si pa do. Sitame nong abang ke la song ke awelo. La si neli tuma han ko ang chume ma. Neli tuma an ko ang chume ma. Ba phanda ka pa chuji si ni ha. La song pensi around thing amuni area wise penta claim lo journal hisab penta claim la pe ketiaba ke methang arong la sonda claim pe ketiaba ke pu panrom pepen si di claim la sonda Neng ke bangi pandang tarang temu sisi kondoma. pini non ke wajib
2022 apantani tum tasibom pini pensi ako committee sengpo pini peha November 26 27 an kene tum chisibom yema bangka development account tuar le punon penge hoda ni tum ho te karbir rechop wasone tum da franke dolo ke hang pukon pudolo la dasi turis asong isi ta alali tum ke klem ponja pangkamata do pusi kipu Nanti pini konon pen ke bang kacitong bang konon pen si la rahima teman kacitong kacing rum la pula. Ni tum Jonel Pli namely Tekerong John Kelia John Borjan John Dipu John la John Pli do si John Pli atum si ipanrom la peneli tum la songada ho ani kang wanta KCS atum phanta ha nearest ke la Koilamati aparte group atum do la tum ta itum ke kaita participate la samdo Sarkari Gamra Panchara আজি আমাৰ ইয়াত নাডা এনুৱেল ফেষ্টিভেল বহা কথা হৈছে যে আমি বছৰে বছৰেকৈ আমি বহোঁ আৰু আমি 5-6 বাৰ তেনেকুৱা পূজাটো হয় বিহু হিচাপে আমি বহে কিন্তু আজি নৱেম্বৰ 26-7 হৈছে এইটো এনুৱেল ফেষ্টিভেল ধান কাটিব চব শেষ হোৱাৰ পিছত আহি আমি এইটো খাই আমি কি লগ ধৰি চবেই লগ ধৰি এইজনে এইজনৰ ওপৰ বেয়া পালেও এই আজি দিনৰটো আমি চবেই এক হৈ ভাল বেয়া চব বাদ দি আমি বেয়া কথাবোৰ চব বাদ দি আমি একেই ঘৰুৱা বা একে পৰিয়াল হৈ থকাৰ কাৰণে আজি এই নাডাটো পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত আজি আমি যিটো ফেষ্টিভেল পাতিছে বহুতো আমি বহি আহিলোঁ এতিয়া আমি কি জানে আগৰ দৰে বহুতো বহি আহে কিন্তু আহিলেও আমি এনেকুৱাটো নবহোঁ নিজৰ গাঁও নিজে কিবা কৰে আৰু গাঁৱৰ মাজতো একজন এইজনৰ লগত বেয়া পোৱা এইবোৰ আকৌ লগ ধৰি ভাল হ'বৰ কাৰণে এইটো পাতে আৰু আগৰ দৰে এইটো নহয় এতিয়া আমি খোৱা বোৱা চব বাদ দিছোঁ তথাপি আমি এতিয়া নিউ জেনেৰেশ্যন হিচাপে আমি আমাৰ দুটা বা আমাৰ এই কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানটো আছে আমি চবে জাতি আমি এনেকুৱা এনুৱেল ফেষ্টিভেল পাতি এইজনে সংগঠনৰ মাতি আমি লগ হৈ বহি থাকোঁ তাৰমানে আমি চবেই লগ কৰি মানে লগৰীয়া বা এটা পৰিয়াল হিচাপে থাকিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰোঁ আৰু আজি হৈছে যে পিচ প্ৰস্পেৰিটি হিচাপে আমি বহু যিমানটো বেয়া হৈছে আমি এই আজি চব মানে পাহৰি পেলাই আকৌ ভৱিষ্যত ভাল হ'বৰ কাৰণে আমি পাতোঁ গতিকে আমি আজি CM আহিছে আমাৰ লগত আহিছে তেখেতে আমাক চাই দুখ লাগিছে সেইকাৰণে তেখেতে বোলে ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট বা কিবা আৰু বহুত ডেভেলপমেণ্ট ৰাস্তা আৰু চব কথাটো ইয়াত টুৰিষ্ট তেনেকুৱাও বনাই দিম বুলি আশা দিয়াৰ কাৰণে আমি CMৰ লগতো বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে মই ইমান ক'বলৈ নাযাওঁ ইমানে কৈ মোৰ ঘটনাটো Koilamati Pendelika sa Pirangki Kolom Sing Teron. Rong Theang along kedo Karbi Lamet Amai Tiri Piasa Hemalong, Surihini Ra Inquira Hini Pen Inquira Pri Aninkana Parman, Mai Pula Pendun Mai Pukang Waimate Kilik Padopot. Mai Pua Parman Penanganamen, Keklang Donang Bong Pen Barim Intisi Ongdong Awot Pen Cepahay Ponlo. Lason si Dun Mai Pua Parman Penanganamen Keklang Ang Bong Pen,
Kamsing hanse pen karon hanse piatum si ongdung awat pen haipon lo pusi nilitum delikas ni salang berta nang pale. Pinia berta lapan sekang ton paniklo la impam tha delikas news.